तजिया कारों से जो यूट्यूब पे आप लोगों ने सवाल भेजे वो करते हैं। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब के दौरे पंजाब से मुतल्लिक। सुहेल आफरीदी साहब ने ख़त भी लिखा है और नारवा और जो इंतज़ामी सलूक उनके साथ हुआ है उसके ऊपर शिकायत की है, किरदार कुशी का शिकवा भी किया है। पंजाब हुकूमत इसकी तरदीद कर रही है, बल्कि सुहेल आफरीदी साहब पर अमन व अमान से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाती है। किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न है? मैडम शेख, मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने जो किया उसकी तवक्को तो थी, लेकिन जिस तरह किया, जिस तरह का रद्द अमल या जिस तरह का इस्तकबाल या जिस तरह के आगे वेलकम किया, वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। सुहेल आफरीदी जहाँ जाना चाहते थे लाहौर आकर वहाँ दुकानें मार्केटें बंद करवा दी जाती थी। वो खाना खाने गए फूड स्ट्रीट, तो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई। और उससे पहले, उनके आने से पहले नाके, रुकावटें, छापे, गिरफ्तारियां, मुकदमे, और फिर पंजाब असम्बली में जिस तरह बदतमीज़ियाँ की गईं, और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ट्वीट था जिसमें सुहेल आफरीदी साहब की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि नो ड्रग्स माफिया इन पंजाब, वो भी बिलो द बेल्ट था। और फिर तंजिया जुमले अज़मा बुखारी साहबा की तरफ से, फिर कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए न जाने देना। तो मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी साहब ठीक कह रहे हैं और उन्होंने ठीक तौर पर खत लिखा। हाँ, एक जो इसमें हुआ वो ये हुआ कि एक बिलो द बेल्ट सवाल और उसका बिलो द बेल्ट जवाब दिया मीना खान साहब ने। उनको इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए था और उस पर शफी जान साहब ने माजरत भी कर ली है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा ये जो कुछ भी पंजाब हुकूमत ने किया है, ये पंजाब का कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हम तो बाएं खोलते हैं, दिल खोलते हैं। इन्होंने बहुत थोड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और मजीद नफरत और तकसीम को बढ़ाया। थैंक यू भट्टी साहब। चीमा साहब से करते हैं अगला सवाल। चीमा साहब, NA 130 में जो को चैलेंज किया गया था यास्मीन राशिद की जानिब से, नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल थी वो, नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया गया। ट्रिब्यूनल ने दुरुस्त करार दिया है नवाज शरीफ की कामयाबी को और डिसमिस कर दिया है दरख्वास्त को। इस फैसले के बाद नून लीग अपने सियासी बयानिए को मजबूत बना सकेगी? आपसे सवाल हो रहा है। पहले ये जहाँ बयानिया की बात होती है, बयानिया कोई फैक्ट्स पर तो नहीं बनते, जो एक ओवरऑल ऑन द सरफेस जो चीजें नजर आ रही थी उस बुनियाद पे है। अब ये कि अगर हम केस की बात करें तो ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको नॉकआउट किया गया है, तकनीकी बुनियादों पर उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि ये तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो जो मेरिट है, यानी कि जिस तनाजुर में एक जो डिस्कशन चल रही होती है एक पब्लिक डोमेन में, वो तो गिनती के हवाले से चल रही होती है, वो वोटों के हवाले से चल रही होती है। तो वो चीज तो इधर डिस्कस ही नहीं हुई। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनकी कोई जीत मशकूक है, लेकिन हम इस केस के तनाजुर में जो बात कर रहे हैं ये टेक्निकल ग्राउंड पे फारिग होने वाला केस है। हाँ, लेकिन यही है कि अवाम की नजर में, यानी कि अवाम तो यानी कि उनको ये बताया जाएगा कि अदालत में गया था केस और ये नवाज शरीफ के हक में फैसला हो गया है। तो उस लिहाज से तो वो अपना मौकफ या एटलीस्ट उनका आर्गुमेंट इससे स्ट्रांग हुआ है। नहीं सर, इसीलिए आपसे मेरा ख्याल सवाल भी पूछा गया और हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि इसके अंदर जो गलत बात है या डिस्क्रिपेंसी है वो डिस्कस करें। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि वो टेक्निकल बुनियादों पे, यानी दरख्वास्त किस तरह टाइम पे नहीं थी, टाइम के बाद आई और दीगर चीज़ें उसके ऊपर खारिज की गई है। इसका वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में क्या डिस्क्रिपेंसीज थी, मेरिट पर क्या फैसला था, वो नहीं हुआ बिल्कुल भी। राइट, ओके जी। महमल, आपसे ईयर एंड की मुनासबत से पूछा जा रहा है कि इस साल की सबसे अहम सियासी कामयाबी आपकी नज़र में क्या थी? देखिए, मेरे ख्याल में लीना कि पाकिस्तान के लिए तो इस तरह जो एक्सटर्नली तो हमारी बहुत सारी कामयाबियाँ आ रही, यानी कि आप ख़ास तौर पे अगर आप पाक भारत जो है वो जंग हुई, उसके अंदर ना सिर्फ हमने मिलिटरीली जो है हमने भारत को डिफीट किया, उसके अलावा हमने डिप्लोमेटिकली भी हर जगह जो है हमने कामयाबी पाई। भारत का जो मौक़िफ़ है वो हर जगह एक्सपोज भी हुआ कि वो गलत बयानी कर रहे थे और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। फिर उसके बाद आप देखिए कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके अंदर भी दुनिया या इंटरनेशनल कम्यूनिटी के भी स्टांस ने हमें
ہی ونڈیکیٹ کیا کہ افغانستان کے جو ہے وہ ایک ہب آف ٹیررزم بنتا جا رہا ہے انڈر دا طالبان رژیم. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہماری آبویسلی ایک کامیابی رہی. اصل جو مسئلہ ہے لینا وہ یہ ہے کہ جو انٹرنلی ہمارے ہاں ابھی بھی وہی فیچرز ہے، میں کہوں گی کہ جو ہمیں پچھلے سال بھی نظر آتے تھے. ٹھیک ہے، اس سال شاید حکومت کے لیے جو ہے وہ کچھ کامیابیاں ہوئی ہیں، یعنی کہ ان کو وہ کمفرٹیبل میجورٹی میں آگے، ریزرو سیٹس ورڈکٹ ہے، باقی جو پھر انہوں نے 26ویں ترمیم تو پچھلے سال ہوئی تھی، اس کو انہوں نے 27ویں ترمیم جس طرح سے پاس ہو گئی، اور ایک کنٹرول جو آپ اوور آل دیکھیں وہ ضرور ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ جو فیلئر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو اس طریقے سے نہیں ہو سکا، یعنی کہ جو اپوزیشن پارٹیز خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگر حکومت کی کوئی مذاکرات، ڈائیلاگ، ریکنسیلیشن، جو کہ ہم نے باتیں ابھی سنی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ زرداری صاحب کو جو ہے ہی از دا کنگ آف ریکنسیلیشن اور ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ ایک ناکامی ہے ہماری سیاست کی، ہمارے سیاستدانوں کی، اور ہماری جمہوریت کے لیے بھی یہ ایک ناکامی ہے کہ جو یہ معاملات ہیں ان کو آگے لے کر ہم صحیح طریقے سے نہیں بڑھ سکے. کامیابی نہیں بٹ ناکامی کیا رہی ہے سیاسی، میں اسے ناکامی سمجھوں گی سیاسی. اس چیز کو ڈپلومیٹک کامیابیاں ہماری بہت ہے، باقی ساری ایکسٹرنلی بہت زیادہ سیاسی طور پر. اوکے، اور یہ آپ کے خیال میں بڑی ناکامی تھی. تھینک یو سو مچ میم. اچھا جی، محمد علی صاحب، وزیر مملکت طلال چودھری نے سوشل میڈیا پر موجود مواد کو بلاک کرنے کی بات کی ہے. کیا سوشل میڈیا پر پابندی یا مواد بلاک کرنا واقعی کسی بھی مسئلے کا حل ہے؟ یہ کل کی جو ایشو تھا بلوچستان والا، اس تناظر میں پوچھا جا رہا ہے سر. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے ان کا پورا بیان سیاق و سباق نہیں دیکھا ہے، لیکن جس طرح کل بھی ہماری اسی پروگرام میں بڑی سیر حاصل بحث اس پہ ہوئی تھی، اور ہم نے تجویز یہ دی تھی کہ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو جو گمراہ کن پروپیگنڈا ہے اور جو اینٹی اسٹیٹ نفرت پر مبنی مواد ہے اس سے پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جو فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رائٹ ہے، لیکن وہ انکنڈیشنل نہیں ہے. اور آرٹیکل 19 جو ہے اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں اخلاقی، سماجی، نظریاتی اور قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی کنڈیشنز لگائی گئی ہیں آئین کے اندر کہ جو بھی ہمارا سٹیزن جو رائٹ آف ایکسپریشن کو، اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کرے گا وہ اخلاقی، قانونی ضابطوں کے عین مطابق کرے گا، اور قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے معاملات کو مد نظر رکھ کر ذمہ داری سے اس کو استعمال کیا جائے گا.